गुड मॉर्निंग समस्त को आम घर आम बगीचा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। केमती अच्छा समस्ते मु तो बहुत बढ़िया अच्छी भाविली सकाल सकाल वीडियो स्टार्ट कर दिए। आज आमर जो मंदिर प्रतिष्ठार तृतीय दिन आमर पूर्णाहुति हम एबे कौन सूर्य पूजा हम कि कौन हम मु जानी मु जाऊँ टे बुझिक आसे भाविली वीडियो टे स्टार्ट कर दिए मो सांग मैंने देखिए। आज बोधे लगुच लाइव मु आसीपारि कि न आसीपारि जदि आसपारि तो बढ़िया कथा आपण मैंने कथा निश्चित जोड़ी होजे आदि लाइव न आसपारे कुछ कथा नहीं पुणी काली से टाइम रे आसीबी सेम टाइम वीडियो कंटिन्यू करंतु निश्चित वीडियो मजा लगे बोली भावुची आशा और विश्वास जदि वीडियो भल लगे निश्चित बहुमूल्य मतामत देकी जी आदि बहुत बेसी भल लगे निश्चित निज रिलेटिव सांग मान सहित शेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख वा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ। Sri
गुड़ बाज नहीं रखिदेगा नड़िया आसी भजन समारोह करेंगे से भजन समारोह सरिबा परे आमर पूर्णाहुति करा संध्या 7 घटिका समय संध्या आरती एवं 4 घटिका समय समस्ते कथा ध्यान देवे 4 घटिका ठू 6 घटिका पर्यंत ता भितर जो यज्ञ पूर्णाहुति जो माने पूर्णाहुति दान करने चाहूे घी समीर काठ वस्त्र सुन अलंकार सहित दक्षिणा पंडित मान पाखे पहुंचाइले पूर्णाहुतिर पदार्थ आनी पहुंचाइबे से 4 घटिकार 6 घटिका भितर परिवार पितृपिता भोज्य दान पंडित मान पाखे आनी पहुंचाइबे भोज्य बा संचा चाउल परिवार सहित दक्षिणा आनी परिवार पितृपिता भोज्य दान करेंगे। एक व्यतीत जो मान पाखे कथा पहुंचुव समस्ते मन रखिए 4 घटिकार 6 घटिका पर्यंत पंडित मान पाखे भोज्य परिवा एवं अन्न इत्यादि पदार्थ धरी सहित दक्षिणा मानी पंडित मान पाखे पहुंचाइले भोज्य दान कर सहित पूर्णाहुति आहुति समीर घी नहिया वस्त्र इत्यादि धरी प्रभु पाखे पूर्णाहुति दान करेंगे से पूर्णाहुति दान करने संध्या आरती 7 घटिका समय आरती करा आरती पर महाप्रभु चतुर्थादिय श्रीमंदिर को विजय करेंगे हरिबल हुलाहुली प्रभु को पहंडी करा श्रीमंदिर को निया श्रीमंदिर जापर महाप्रभु श्रीमंदिर चतुर्थादिय बड़ सिंहार वेश करा महाप्रभु बड़ सिंहार वेश दर्शन दिज्व समस्ते उपस्थित रही श्रीमंदिर में महाप्रभुंर बड़ सिंहार वेश दर्शन करवा बड़ सिंहार वेश दर्शन करने सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँकि श्रीक्षेत्र धाम पुरी आसुवा अंध भाई कलाकार माने आपण मानू भजन श्रवण करेंगे उपस्थित रही भजन सांस्कृतिक दर्शन करवा भजन सरिबा पर आनंद बजार कैवल्य प्रसाद अन्न व्यंजन प्रसाद सेवन करवा एवं कलश बुलाड़ी माँ मैंने अन्न प्रसाद कई सेवन करेंगे ना पूर्णाहुति दिया सरिया पर अन्न प्रसाद सेवन करेंगे बोले जगन्नाथ भगवान की शुभ संध्या जय जगन्नाथ। वर्तमान समय 5:30 पाखापाखि हम आउ नना तो से सूर्य पूजा गुरु पूजा सरला परे नना कहते कि संध्या बेलू पूर्णाहुति हम आउ जो माँ मैंने कलश बुड़े संकल्प कर घी आमर जो यज्ञ आहुति देवाई काठ ता सहित नड़िया पूर्णाहुति देवाई नड़िया फल पुष्प जहाँ पूर्णाहुति दिहब सबकि नना आमको कहीदे आम नहीं आसिक मंदिर पाखे उपस्थित हवा समय कि आमर जगन्नाथ मंदिर रे आज पताका लगी दर्शन चलती वर्तमान आमर जेहेतु जगन्नाथ मंदिर आज प्रतिष्ठा उत्सव चलती
ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନୀଳଚକ୍ର ପାଖରେ ତ ବାନା ଉଡ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଶେଷ ଦିନ, ଏଇ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମର ପତାକା ଧରି ଆମର ଭକ୍ତ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚାରିପିଠି। ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରକୁ ଯିବେ, ପତାକା ଲାଗି କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ପତାକା ଦର୍ଶନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ ପତାକା ଦର୍ଶନ ବି ଆମେ କରିନେଉଛୁ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଘର ପାଖରେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଯାହା ହଉ ଟିକି ଜିନିଷକୁ ବି ଆମେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାଖରେ ଆମର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଆମ ଘର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ପତାକା ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଏ, ଆନନ୍ଦରେ ସୀମା ନଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାପଚର ନ କରିକି ରହି ହେଲାନି, କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ସୁଟ୍ କରିବାର, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର ବା ମୋର ମେମୋରିଜ ରଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମିଳିବନି। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ, ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଆଉ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଆମର ନୀଳଚକ୍ର ପାଖକୁ ପତାକା ଲାଗି ପତାକା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଭକ୍ତ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସକାଳୁ ଭଏସ୍ ଓଭର କରୁଛି। ଆଉ କାଲି ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ତ ପୋଷ୍ଟ କରିହେବନି, ଯେମିତି ହଉ ଆଜି ସକାଳେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ହେବ। କାଲିର ଦୃଶ୍ୟ, ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ଏବେ ପତାକା ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯାହା ଥିଲା ସାରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମର ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଠି ଆମର ହେଉଥିଲା ଯଜ୍ଞ ପାଖକୁ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତି ହେବା ସହିତ ଆଉ ଆମେମାନେ ବସିଛୁ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ତ ଏଇଟା ମେମୋରିଜ କହିଲେ ଚଳେ। ମୁଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମେମୋରିଜ କରିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ରଖେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କ'ଣ କେମିତି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଇଛି। ନନାମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛି। ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଶାଶୁ ହିସାବ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କ୍ୟାପଚର କରିଛି। ଆଉ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। भजश्री Oh
गौरी सुताय नमो नमस्ते गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वर्तमान आमर प्रथम श्री बलदेव जी श्रीमंदिर में प्रवेश करेंगे। समस्ते माँ और भाई माने हरिबल हुड़हुड़ी घंटा सत्सरे हरिबल हुड़हुड़ी घंटा सत्सरे श्री बलभद्र महादेव महापुरुष परिक्रमा कराई मंदिर भीतर को प्रवेश कराइबा। समस्ते सहयोग करेंगे। परिक्रमा समय रे समस्ते सहयोग करेंगे। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय परिरूपाय ते नमः विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्य नारायण नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय नमः। घंटा झाड़ूटा झाड़ू कौन साइड बड़ भाई आगे श्री
ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରମାତ୍ମା ପରମପିତା ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବେଦପାଠ ଯଜ୍ଞ ମା'ମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ମା'ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ସରିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ସରିଲା ପରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର ଆମର ସରିଲା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବି ସାଉଣ୍ଡ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କାରଣ